سلام دحن دعيلكم زخبركم تملكتنا على سنبت قطري ساعة 6 فران زحرنا يم زيناتات حيزة قريبة له مس زيناتات الساعة هافت قورو بمداي ملكت قام قادمة سلمون هايلو مسم الله سميا ستيريو تلفزيون تقرأ حاورناكم كنصنحنا نمكتالكم عديمة فلما مجلسي بيرو سلام نسات تان تقرأ زملك الزعبة نباهم كبل حزي زخفل زلو تقرأ زيدحن قاداس بيراو طفات زسعب كنتو مسوات كبكع زلون وشتاو قداي تقرأي بوشتاو بوليتيكاو للزبن ياتاو فتات حاتساق من انبر بأفومز كم زي فتاح ناي تمالي نايلو من صباحن متكلاو من تأيلو بيرو سلامن ستان تقرأي أبزهابو مقلسي سراوي تقرأي مس عسلة ناي وشتن دقن سلاتي تغاشحو نهلو الناس بتقرأين لالاو قزاتاتون وحس كوينو بيراو ربحاتات بتقرأين من رقاز كل عينة مسوات النت زخفلن زلو كبر هزبن بيراو قرعاتن زتوقنا صفه ناي مخت حيل يزبله بيرو سلامن ستان تقراي تحرز كل فتناك فتر ابزي يقبو فلالاي بمفتار حضور قيم زقاصرو حيلتات كحدت ناي سلطان شوهاتهم نمرواي اتي اب حد متكل تسلفو بيراو قياز سرح سراويت بسم حرام مريت انصار مسوات زخفللو علامات تسلفو قداي ترجم البو مسواتنتي قبرو ولو كبل وسيخو غليزوم تبيرو كبرزي سراحك يا سراويتنا زراخسن مساي بيراو عدنا كقهم توت إنو زتهكنا ناي صلاتي تختاخ تكبار كي تصباصبه ولا كخفل زي يقبو مسواتي ناغفلن قدبوز حلفت عقست غيرنا اينا زبله كم حزبي منغستي يكون سراويت وشتاو قداياتنا بتي كبور ياتاو فتات حقون صبيلكا تي صقمن مئلاي بمراحه هيمانوت بعبيت عدن أبو قرباتن بالزبن مفتاح بزوح جزي كوان تسعرنا كساخعلنا أي كألنيلوم بيرو سلام ستان أبا مجلسيوم تلخو صلاة تقبلهم والقاو كتبا وربحهم بزقدمون ندمنياتات صلاتنا دجن بزقبرو وحدات نبر بوليتيكاون وتادراون نمرارحات تقراي تقداي مأزون وصحيتهم ناب قونسي كمرح غيرمون تقراي حزون قداي زيتر لي مسواتي كتخوني قبرو والو يلوم تبيرو زحزيز خفل زلو تقراي زيدحن اقواداس بيراو طفاتن زسعب كنتو مسواتي كبقع زلون وشتاو قداي تقراي بوشتاو بوليتيكاو للزبن ياتاو فتات حاتساق من انبر بأفو مزكم زي فتاح ناي تمالي ناي لومن صباحن متكلاو امنتو مخانو فليتوم زي ساق من مفتاح كساب حزي بخبرات ابوتات هيمانوت ابو قرباتن عبيت عدن ستقبرت سعري زناادة تبيرو نغتصالون بزقات فتنان انكفاتن كيربربو أمونغو حد حزب زفتر زلو مدماي نخبقع صعرو من خبر رخو صويعم تلزبن مدقاف بيرو سلامن ستان العلي فرق من قد تقعيزو كم زدقف قليس اللهم كبرن موغسن نجاقانو سماعتاتنا بيرو سلامن ستان تقراي تر سالاسا كل تشحن 18 عامة مرت مغلم حزدما زخري اوبريشن غازيز نابز زملك الزعبا هسكركم وشتاوي حدنتنا انتستيمنا زخونه يكون قدامو حيلي لعلي عام تقراين تقارن كون اي خلنيلن حلافيتي بيرو قدايات كوميونيكيشن تقراي ويزرو شويت اديسوم ويزرو شويت نزيز بلا مبل 4 عامت زخري اوبريشن غازي اب كتما مقله اداراش دمصويان تقراي اب استذكر الاوانيوم تاريخ اوبريشن غازي كم تقارو كنخورعلون كابت تاريخ تماهرنا نمواصو فتناتاتنا كنتقملون يغبا زبلا ويزرو شويت اديسو تتمالي مستنكراو تاريخ زسرح جغنا زب تግራይ كبرو تمنطيلو كاب بيت نبرتو تمزابيلو اب غيزاو مصلل تعقيبو مرأي ازيز حزن صليم تاريخ كبلا حبيرن لونان حدنتنا بموحاس تاريخنا عقبنا نولدتات انم حلال فلو عدل كنفطر كم زغبان وشتنا زلو صقمن تفتحنا زخونه يكون قدامو حيلي لعلي عامنا كون كم زي خلن ويزرو شويت وسيخان قليسن اوبريشن غازي نولدتات زذكر هياو تاريخ حزب تግራይ يزولو كنتيبا كتما مقله دكتور ردا برهب قدوم زي فصامه انصبارا قدلي استفصملو بدرجه عالم كابتوم مزن البوز سيمو اوبريشن حدا يلوم اوبريشن غازي بولدتات النات زكر زنبر هياو تاريخ حزب تግራይ مخانو بمغلاص نهلاونان دحننتن حزبوم مغدات اكال زغاطموم جغانو تغادلت تግራይ كحكمو دما بتكبار كله كبصحلهم صوي عملو
ብተመሳሳሊ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብድሙቕ ብርዒ ካብ ዝተኸተቡ መስተንክራዊ ስርሒታት ሓደ እዩ ኦፕሬሽን ኣጋዚ እዋኑ 1978 ዓመተ ምህረት ናብ ባሕቲ ለካቲት ዘውግሕ ልክዕ ከም ዝዓለት ቅድሚ 40 ዓመታት 30 ጥሪ 1978 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ስርሒት ተኣምር ዘሰየመን ኮይኑ ተሰኒደሎም እዚ ፍሉይ ኦፕሬሽን ልዕሊ 1300 እሱራት ሓራ ንምውፃእ ዝተነደፈን ኣብ ውሽጢ 15 ደቓይቕ ብዓወት ዝተሳዘመን ኦፕሬሽን እዩ እዚ ዕለት ኣብ ታሪክ ኣብ ዜናና ካብ ዝዳሰሶም ጉዳያት ሓደ እዩ ተዘክሮ ኦፕሬሽን ኣጋዚ ካብ ፋይል ተወኪሱ መሳርሕትና ተስፋ ዝገዓስበይ ኣዋዲድዎ ኣሎ ቅድሚ 40 ዓመታት ልክዕ ከም ዝዓለት ብተጋደልቲ ትግራይ ንምእማኑ ዝኸብድ ንስርዓት ደርጊ ዘደንገፀን ንህዝቢ ትግራይ ድማ ተስፋኒሕን ዘስነቐን ዓብዪ ታሪክ ተፈፂሙ ኦፕሬሽን ኣጋዚ እቲ መቐለ ቤት ማእሰርትን ዝነበሩ ልዕሊ 1300 እሱራት ሓራ ንምውፃእ ዝተነድፈን ኣብ ውሽጢ 15 ደቓይቕ ብዓወት ዝተዛዘመን ኦፕሬሽን ኣጋዚ ካብ ፈለሙኡ እንትሕሰብ ሒዝዎ ዝተለዓለ ፖለቲካዊ ረብሓን ትርጉምን ዓብዪ ከም ዝነበረ ነባር ተጋዳላይ ስብሓት ነጋ ወይ ድማ ኣቦይ ስብሓት ኣብ ዝኽሪ 30 ዓመት ኦፕሬሽን ኣጋዚ ከምዚ ኢሎም ነይሮም ኣብ ሓደ ኩነታት ካብ ህዝቢ ብጣዕሚ ተነፂልና ነርና ብዙሓት ስርዒታትና ንሓደጋ ተጋሊፆም ናይ ቀይሕ ራዕዲ እውን ወፂኦም ኣብ ከተማ ዝነበረና ስርዒት እናመንመነ ይኸይዱ እቲ ናይ ከተማ ስርዒት ዓበይቲ ፖለቲካዊ ስራሕቲ እዩ ይሰርሕ ነይሩ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ጥራሕ እንተይኮነ ናይ ማተርያል እውን ዘድሊ ዝከኣል يقرب نيريو إنفورميشن نيرو تدقاقام صناعتن تدقاقام مدلاون وزوق صراحة زوق بوزي يكالو بقليلو يكال كي زكالن بحصير جزيان بتحوت وصعن كم صراحة مسترقاقصه ايو تخايدو ኦፕሬሽን ኣጋዚ ሰፊሕን ዓሚቆን ምድላው ከም ዝተገበረሉ ዝዝክሩ ኣካልት ታሪክ ዝነበሩ ስውእ ተጋዳላይ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ብቕዓት ተጋደልቲ ኮማንዶን መሪሕነትን ዝተመስከረሉ ታሪኻዊ ዓወት ከም ዝነበረውን ኣብቲ መድረኽ መስኪሮም እዮም ብፍሉይ ልኡኽ ዝዳለዉ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ናበይ ናይ ልኡኽ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ ግን ኣይፈልጡን ኣይተነገሮምን ብስሩ ስለዚ መጀመርያ እዚ ምስ ገበርና ናብተን ኣህርታት ሙዳዊ ተኣትዩ እተን ኣህርታት ኣብ 5 ጋንታ እየን ተወዲበን ምንታት ልምድ ክካየድ ተባሂሉ ጋንታ ደም ጋንታ ዋጋ ጋንታ ሓርነት ጋንታ ዓወት ጋንታ ህዝቢ ብዝብል እየን መፀውዒን ካብኡ ሓይሎም እውን ብቐጥታ በዓሉ ዘዋፍሮም ብፆት ነይሮም ወታደራዊ ስለላ ንመቐለ ኣትዮም ኣብ መቐለ ቀኒዮም ዘሎ በብግዚኡ ለውጥታት መፅኦም ዝነግርዎ ብፆት ነይሮም ብኣካል ንላማመደሉ ድማ እቲ ካብቲ ሓሸዋ ገበታ ፍልይ ዝበለ ባዕልቱ ክንደት ሰርሒና ኢና ካብተኡ ዘሎ ማተርያል ተጠቒምና ዕንጨይቲ ገለ በቃ ትሰርሒ ካልኣይ ፍቲ ናይቶም ኮማንዶ ልምድ ዝነበረ ድማ ተዋና ትኩረት ተገበረሉ ሰላሕታዊ ጉዕዞ ዝብል እዩ ነይሩ ኣብ መጥቃዕቲ እንተ ጀሚሩ ሞቶ 19 ክወፅእ ንሓገዝ ደው ንምሕጋዝ ዝብሊት ምርድዳ ነይሩ ስለዚ ምስ ወፀውን ሓደ ተዋጊኡ ናብ ደው ክሓልፍ ክንገብር ኣለና ካልኣይ ድማ ምስ ሓለፈውን ከይምለስ ክንገብር ኣለና ስለዚ እዚ ሓይል እዚ ካብቲ ኣብ መቐለ ዝግበር ኦፕሬሽን ኣጋዚ ሒሳብ ወፃኢ ክንገብር ኣለና ዝብሊት ሓደ ውሳነ ኦፕሬሽን ኣጋዚ ብውሑድ መስዋዕትን ኣብ ዝሓፀረ ግዘን ብዓወት ንኽፍፀም ገደ መሪሕነት ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ዘይትካእ ከም ዝነበረ ብፆቱ ይምስክሩ ተጋዳላይ ሓየሎም ንብፆቱ ዘለዎ ክብሪ ኣብ መሪሕነት ዝነበሮ ቆራፅነትን ጅግንነትን እውን መርኣያ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣብ ዝኽሪ መበል 20 ዓመት መስዋዕቲ ተጋዳላይ ሓየሎም ኣርኣያን ዝኽሪ መበል 30 ዓመት ኦፕሬሽን ኣጋዝን ዝተሳተፉ ነባራት ተጋደልቲ ሓቢሮም እዮም ዘይስልችዎ ዘይደኽሞ مسترى تقاللاي ترى مس مراحي كوينو ليتن قطر نهركوت بلح بصل ديمقراسياوي سباوي اودي تاي زرينا ناي حيلوم ناي
ነገራት ተድቂቅካ ናይ ምርኣይ ጉዳይ ናይ ምውዳድ ጉዳይ ንንሕድሕድና በብዋኑ እናረኽበ ካባና ዝረኽቦ ኢንፎርሜሽን ካብ ፒአይ ዝረኽቦም ኢንፎርሜሽን ካብ ስለያ ዝረኽቦ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን ነዚ ዋዲዱ ኣብ ሓደ መደምደምታ ምስ በፅሐ ከይረኽዐ ብዙ ከይፀገበ ከም ብሓድሽ ድማ ካሊእ ወፍሪ እዩ ዝገብር ኣጋዚ ኦፕሬሽን ብደገ እዩ ተወዲኡ ኣብቲ ፅንዓት ምስ ተወድእ ፅፉፍ ፅንዓት ምስ ተገበረ ትግበርኡ ብዙሕ መስዋዕቲ እውን ምስ ተኸፈለ ይኮነን ኦፍኮርስ ድኻም ነይሩ ወፃእታት እውን ተገይርዎ እዩ ከምቶም ካልኦት ፅንዓታት አንቀፍቀፍ ዘይብሉ ስለ ዝነበረ ግን ብሓፂሩ ዝተወደ ኦፕሬሽን እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ህዝባዊ መሳተፊ ውፅኢታዊ ምንም ዘይትናስሓሉ ዕውት ውፅኢታዊ ዓወት እዩ ነይሩ እዚ ግን ካብ ደቂቕ ፅንዓት ካብ ትኩረት ሂብካ ምኻድ ንእሽተይ ንኋሉ እውን ከይትርከብ ምግባር ዝነበረ ናይ ሓይሎም ሙሉእ ጥንቃቐ እዩ ካብ ኩለን ኣብያተ እምነት ትግራይ ዝተወከሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ መዋሰኒ ትግራይን ዓፋርን ተረኺቦም ኣብ ጎንፂ ንዝርከቡ ሓይልታት ንሰላምን ዘተን ምርድዳእን ፃውዒት ተቕሪቦም ስባጋድስ በላይ ተወሳኺ ሒዘሎ ካብ ኩለን ኣብያተ እምነት ትግራይ ዝተወከሉ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ መንጎ ደቂ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘይምርዳእ ናብ ሰላም ምዕራፍ ንምምፃእ ብሰላማዊ መንገዲ ማለት እውን ብዘተን ምርዳእን ንምፍታሕ ብሽም ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ንዝርከቡ ኣመራርሓ ንምርካብ ከምኡ እውን ንምሽምጋል ናብ ጫፍ መዋሰኒ ትግራይን ዓፋርን ተጓዒዞም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብኩሉ ወገን ድሌት ናይ ዘተዋላ እኳ እንተሃለወ ንሎሚ በቱ ዝተተሓዘሉ ግዘን ቦታን ምዝታይ ኣይተኻኣለን ኢሎም እዛ ዓዲ እዛ ትግራይ ናይ ደም ቦታ ናይ ደም ምድሪ ንምግባር ኩሎም በትሪ ይማዘዘለው እዚ ነገር እዚ ንትግራይ ዘይምጥን ነገር ስለ ዝኾነ ክነስማምዕ ንክልቲኦም ኣሕዋት ሕደጉ ክንብል ኢና መፂና ደቂ ሓንቲ ኣደ ሓደ ኣቦ ኣብ ክልተ ኮይኖም ዝቕፅል ኩናት ከይህሉ ምቅታል ከይህሉ ሓደ ግዜ ዝተፈጸመ ዝፈሰሰ ደም ንመዋእል ዝቐርሽ ስለ ዝኾነ ንትግራይ ኣዝዩ ጎዳኣይ ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ዝበፅሐ ይኣክል ተባሂሉ ካብዚ ዝቕፅል ህይወት መናእሰይና ክነድሕን ኣብዚ መፂና ኣለና መወዳድርቲ ሰላም የለይ ሰላም እንተዘይለ ልምዓት የለይ ሰላም እንተዘይለ ትምህርቲ የለይ ሰላም እንተዘይለ ቤት እምነታት እምነትን ክፍፅማ ኣይኽእላይ ሰላም እንተዘይለ ኩሉ ደሃልቅሎ ውላድና እዩ መቸም ደቂ ሓንቲ ሰበይቲኹም ከለኸዚ ስምዑና ዳብ ዕረታ ትመለሱ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝኾነ ዕርዩ ስለ ዘሰከፈናን መሰከፊ እውን ስለ ዝኾነ ዘይግብኡ እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ኣመልኪትና ኢና ናብዚ ቦርደር ከባቢ መፂና ናይ ሰላም ፃውዒት ክንገብር መፂና ዘለና ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝግበር ዝከል ጽልኢ ኣብ ውሽጢ ገዛ ስለ ዝኾነ ዝነብርን ዝመሓላለፍን ስለ ዝኸውን እዚ ነገር እዚ ኣጥቢቕና ክንኩንኖ ንደሊ ከም ደቂ ትግራይ ኣብ መንጎና ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ዝበሉ እቶም ካብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ ዝተወከሉ መራሕቲ ሃይማኖት ንኩሎም ፀገማትና ብዘተ ክሳዕ ዝፍታሕ ዝኾነ ዓይነት ጎነፃት ከይህሉ ኣውጊዝና ኢና ኢሎም ስለዚ እቶም ዝደለናዮም ሰባት ዓፋር መሬት ዘለው ናውዚ ክመፁ እንኳ ድልየት እንተሃለዎም ግን ስለ ዘይኮነሎም ክመፁ ስለ ዘይከኣሉ ግን ንሕና ኣውዚ መፂና ሓሳብና ገሊፅና ንዓለም ክነመሓላልፍ ግዲ ስለ ዝኾነና ነውጉ ዘለና ማለት እዩ ናይ ኣቦታት ልመና ናይ ሰብ ቃል ኣይኮነን መሳቕል ሕዝና ኩሉ በብእምነትና ኣዕቢና ንሪኦ ፈጣሪና ዝደልዮ ህይወት ኣብ ሓደጋ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከምኡ እውን ኣብ ከባቢ ዘሎ ውሽጥና ዘሎ ባእስን ጠጠው ዝብለሉ ብውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ኮይኑኹም ሕቶ ዘለዎ ኣብ ሓደ ብሰላም ኮፍ ኢሉ ዘለዎ ሕቶታት ኣቕሪቡ ተኻቲዑ
بسلام زبصح خبصح نزي عينا أبزي مسئنا زلنا ሃይማኖትና ታይብል ማኻባ ማን استشار دتما خير ما وردت يولي خازل بمككر كفتح دا مككر دا زي زارب لنا يو تسمعنا يقبوكم زحيل زي من فتان زي خونس تأكيو نحدا نتقراي طرح زحاسب كخون بسلام نجر كله خفتح دقينا أنا ساعد نقرب زلنا تي أقاتي مزل خناتات فتصوم نتقراين حزب تقراين زمتن سلازي كونه كل نجر دما بزتن بمخكرين كفتح تلاما وزبنا نجر ساعدنا نقبل زلنا እዚ ጻውዒት ሰላም ናይ መራሕቲ ሃይማኖት እዩ ካብ ዝሓሊፉውን ንእግዚአብሔር ነስምዕና ዝበሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብቐጻሊ ንዝግበር ሰላማዊ ዘተ ብኩሉ ወገን ግቡእ ምድላው ክግበር ጸዊዖም ኣብ ዓፋር ቦታም ዘለኹም ኣብ ካሊእ ቦታም ዘለኹም ለስምምዕነት ለዕርቂ ዝግጁ ከም ትኾኑውን ቃልና ብሕብረት ኮይና ነመሓላልፍ ኣለና ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ኣብ ዙርያ ይኹን ዘሎ ሕቶታት ንምስላጥ ዝሕግዝ መንፈሳዊ ጻውዒት ነቕርብ ኣለና ትግራይ ንኹሉ እኽልቲ እያ ትግራይ ሰላም እያ ትደሊ ትግራይ ፍቕሪ እያ ትደሊ እሞ ስለዚ ኣብ ላዕሊ ነብታሕትን ዘለኹም ሰቅና ኣብ ዝቐጻሊ ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ኩላትና መጺና ደሞ ኣብ ክንረኽበኩም ኢና ብሰንኪ ሓገዝ ምቁራጹን ናህሪ ዕዳጋ መሰረታዊ ሸቐጣትን ተወሲኽዎ ጸገሞም ክጋደድ ገይርዎ ከም ዘሎ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም ይግበአና ባህልታ ኣካላት ዘሕልፍዎ ዘለዉ መከራ ተገንዚቦም ናብ መረበቶም ክምልስዎም ድማ እቶም ወገናት ሓቲቶም ኣለዉ ፍስሓ መዝገበ ንዘዋደዶ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ሰብ ካርቦ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋ ሸቐጣትን ዘይምርጋዕ ዕዳጋን ስዒቡ ናብራ ተመዛበልቲ እናኻፈ ይኸይድ ከም ዘሎን ንምንባር ከም ዝተጸገሙን ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም ን6 ዓመት ኣብ ኬንዳ ተዓቂቦም ዝርከቡ ተመዛባሊ መምህር ሲራክ ኣለምሸት ብሰንኪ ምቁርራጽ ሓገዛትን ናህሪ ዋጋ ሸቐጣትን ጸገሞም ከም ዘጋደዶን ብርክት ዝበለ ተመዛባላይ ብጥሜት ይሳቐ ከም ዘሎን ይዛረቡ ሓንሻብ ዘይጽሪ እኽሊ መጽእ ሓንሻብ ሰዋላሾ ሓንሻብ ጎደሎ ኣነን ማዕለይ ሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ኣይበጽሕካ እንዳተኸል ክሳብ za 6 ወርሕ እዚኣ ጥዕመ ዘለኹም መረጣዕም ኣይተ ኪሮስ ኣለማዮን ወይዘሮ መብሪት ተስፋይን እውን ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይምርካቦም ተጸጊሞም ከም ዘለውን ብፍላይ ቀድም ክብል ብገበርቲ ሰናይ ይቐርበሎም ዝነበረ ጽሩይ መስተማይ ብምቁራጹ ንጸገም ተቃሊዖም ከም ዘለው ይገልጹ ቆልዑ ማይል ሰት ወሲኖም በቃ ጫውጫው ጀረካናት ተራሕ ይርአይሉ ባዕሉ ሰብሪ እዩ ኩሉ ኣብ ሽግሪ ኣብ ጸገሚ ዘሎ ህዝቢ እዩ ንበዝሕ ሕሙም እዩ ሕማም ጨጎራይ سكورياي لحاظه هزبي خندزي يبالي مولي هزبي بشجري بتميتي بتسبب عايزوله كم زي حلف يلا نا كم سب كدانا ينغير كم سب مغبي ينغير كم سب مسلله ينركب كم سب نصوت يصري ماي ينركب كم سب مبرحتا ينركب هنا زلنا يا بسلماتي ولا تزلو قدم هي حجزنا نير بتجهات يون ولا زخون حاجز نحد زلو وقت حتى تلقى حراس عايز حتى حدا جزء كباوي محورسة بيرخوا زنورو استوسنا حاجز بسنكي كلولاو نابرا كم استقارات أزجلسوا تم زعبلتي زملكتهم أكلات نمربتهم كمل سوهم تم حسينا بمعلت نقبر لنا نحن ما راح تهاي مانتنا أبى لا يخشون شو حتى إيد بزلوا زموتنا زلوا نريال لنا نحن أنا نقبرهم نزلنا نحن أنا نجنزهم زلنا ببو معلت ببور ببصبن موتنا له يهلق لتزبي بعصوان كبان يهلق له عصوان كبان تودي بهذا له أي تودن حزي قريد زلوا جزانا سب حزي ولا تبعته تمام زلوا خوصنا نسخون له وخير مسكنا قون مقام خلنا له إن كان تردي خاص صريح وزحجي أزحز تجريزن هي صريح ونس بوتين بس تعصوا زحل فيكون يا قد سفتا مربتنا تمليسنا تموضعي تمت اللي تجزانا كون نسأل الله سلازة أنا بوتي علامات يكون منقصة تجري يكون منقصة إثيوبيا نفتا مربتنا نحمل سلنا يا أنا تصوي الزقر بروح عدنا راتنا عدنا يدملو سناي وإذا هم دو خرا خرنا العدنا عدنا حمرانا إنا ندل نحنا
አተሃባሪ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ካሕሳይ ወልደ ገሪማ ናብራ ተመዛበልቲ ካብ ዋናው እዋን እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎን ከም ውፅኢቱ ድማ ብርክት ዝበሉ ህፃናት ኣዴታትን ኣረጋውያንን ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን ሕክምናን ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዝርከቡን ሕዝውን እንተኾነ ብሰንኪ ዓፀባ ሞት እቶም ወገናት ይቕፅል ከም ዘሎን የብርሁም ብመንግስቲ ክድገፍ ዝግባእ ምንም ስለዘየሎ ትገባረ ሰናይ ዘምፀውን ናብ ተመዛባሊ ክበፅሐሉ ዝኽእል መንገዲ ብዓብይ ሽግር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ፅሬት የብሉን ትእኽል መፅኡ ዘሎ ማለት እዩ ምንም እንኳን ኣብ ዓብይ ሽግር ዘሎ ምንም ክትቆመሉ ዘይኽእል ደረጃ ምውፅሑ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዓብይ ስቃይ እዩ ዘሎ ስለዚ ሕክምና ዝበሃል የለን ሕዚ ብዙ መሰረት እዚ ከዓነ ኣብ ሕብረተሰብና ዓብይ ሽግር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ ዝምልከቶም መድረክቲ ኣካላት ብምዝራብ ነቶም ወገናት ሰሪሖም ናብ ዝበልዕሉ መረበቶም ክምልስዎም ከም ዝግባእ እቶም ኣተሓባሪ ሓቢሮም ኣልጋ ቁረኛ ኮይኑ ሕክምና ዘይርከበሉ ጠዋሪ ዘይብሉ ሓብሓብ ዘይብሉ ምንም ቆላሕታ ዝብልና ሰብ የለን ስለዚ ሕብረተሰብ ሕዚ እውን ንሕና ንብሎ እንታይ እዩ ናብ መረበትና ክመልሰና እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ልዕሊ 63,000 ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ማእኸላት መዕቆቢ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና መሪጽኩም ትከታተሉና ስለ ዘለኹም ድማ ከብረት ይሃብና ብምባል ናብ ዝቕፅል ዜና ድማ ከስክረኩም ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ ብኽነት ንምክልኻል መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ነበርትን ብምምኽኻር ልዕሊ ዓቐን ድግስ ዘትርፍ ማሕበራዊ ድንጋገ ከም ዘውፅኡ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ገሊጾም በቲ ድንጋገ መሰረት ድማ ኣብ ወርሒ ጥሪ ልዕሊ ዓቐን ድግስ ከም ዘይተገበረ ወሲኾም ገሊጾም ዮሃና ውላይ ብዝርዝር ሒዛቱላ ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ ጣብያ አንበስተ ፍቃዳ ተወለድቲ ዓዲ ማሕበር መዝገበ ስላሴ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ነበርትን ብምምኻር ብኽነት ንምትራፍ ድግስ ተስካርን ንብኽነት ዘቃልዑ ጉዳያትን ዘተርፍ ሕጊ ውፅኦም ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ተስካር ምስ ተወለድትን ነበርትን ብምርድዳእ እቲ ብኽነት ክተርፍ ከም ዝኸኣለ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ይዛረቡ ተወለድቲ ዓዲ እውን መፅኦም ምናልባት ፀገም ናይቲ ህዝቢ ፈሊጦም ብዘይኮነ ብሕሩድ ይኹን ብእኽሊ ይኹን ካብ ዓቕም ኻን ላዕሊ እናተገብረ ህዝቢ ውፃዕ ነይሩ 15 ኩንታል ዝኸውን ንስዋ 10 ኩንታል ዝኸውን ንንጀራ ከምኡ እውን ጥሕኒ ዝበሃል ጥሕሎ ዝበሃል ኣብ ከባቢና ባህላዊ እዩ እሱ እውን ኣይተርፍን 10 ብዕራይ 5 ብዕራይ 8 ብዕራይ እናተገብረ ናብ ድኽነት ዘምርሕ ተግባር ይካየድ ነይሩ ንሱ ግን ይትረፍ ኢልና ስለዚ ጸደቀ ብተሓድሽ መልክዕ ይካየደሉ ማለት ተስካር ገብረ ለስብሃት ይሁ ከም ዝብል ቅዱስ ዳዊትና ኣብዚ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሓደ በጊዕ ወይ ድማ ክልተ በጊዕ ጌርካ ምሕላፍ እና እቲ ዓዲ እውን ከምኡ እቶም ተወለድቲ ዓዲ እውን ከምኡ ኢሎም ዘበልዎ ብምዃኑ ባእና ንኸይ ዘለና ንሕና ቅድሚ ሕዚ ብውድድርን ህልኽን ፍሰስ ተፋሰስ ተገይሩ ድግስ ይድገስ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ናብ ድኽነት ዘምርሕ ጎዳኣ ባህሊ ምዃኑ ብምርዳእ ክተርፍ ከም ዝገበሩ እቶም ነበርቲ የረድኡ ህልኽ ነይሩና ኣብዚ ካብ እከለድ ኣነ ክሰንፍ እናተባሃለ ከምቲ ዝበልዎ ካብ ማረት ተለቂሑ ካብ ወዲ ሓቦ ተሃሪፁ ንብረቱ ሸይጡ ዘተስክር ነይሩ ካብ ማረት ካብተን ዘለዋ መለቃሕቲ ትካላት ተለቂሑ ተስካር ይሕልፍ ድሓር ንሱ ገዛኡ ባዶ ይኸውን ኣደዳ ስደት ኣዳ ሽግር ኣዳ ጥሜት ይኸውን እንደገና ትዕዳ ክኸፍል ከዓ ይእሰር ይኽርኮር ናብ ፖሊስ ይኸይድ ይእሰር ናብ ፍርዲ ይቐርብ ባዕሉ ዘምፅኦ ማለት እዩ ብብኽነት ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እያ ትብል ከምቲ መስዋእቲ ናይ ኣቦና ኣብርሃም ዝተቐበለ ከምኡ መስዋእቲ ተቐበለልና ንዝብል ነቲ ዝሞተ ኣልዕለ ቢልካ ስመ ክርስትናኡ ናኡ ምስ ወለዱ ዘኪርካ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን እምበር ካሊእ ብኽነት ኣይትፈቅድን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዓቐን ላዕሊ ምድጋስ ጎዳእን ናብ ድኽነትን ጥሜትን ዘመርሕ ምዃኑ ብምግንዛብ ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከብ ማሕበረሰብ እዚ ተግባር እዚ ክኽተሎ ድማ ፀዊዖም ኣብዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ሙሉእ በዚ መምርሒ እዚ ክመሓደር ንሕብር ማለት እንዲያው ንኩሉ መርኣያ ክኸውን ጉለመኸዳ ሙሉእ ጉለመኸዳ ከይኮነ ንትግራይ ሙሉእ ተበባሳትና እውን ይብልዎ ኣለዎ ንትግራይ ሙሉእ ክኸውን ደስ ይብለና እዩ
ኣባላት ማሕበር መዝገበ ስላሴ ተወለድቲ ጣብያን በስተፍቃዳ ዝኾኑ ኣይተ ዓለም ገብረ ዮሃንስን ኣይተ ገብረ ገርግስ ኣሸብርን ምስ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ነበርትን ተረዳዲኦም ካብ ዓቐን ላዕሊ ድግስ ክተርፍ ከም ዝገበርዎ ብምግላጽ እዚ ድማ ንመላእ ትግራይ መርኣያ ዝኾን ተግባር ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ኣብዚ ዓዲ 5 ማሕበራት ኣለዋ በብማሕበሩ ተጸዊዑ ኣብዚ ኩላትና ዓብይና ንእሽትና መኺርና ደኒና እንታይ ይሓይሽ እንታይ ይዋጽእ ኢልና እምበኣረይ ተስካር ክባል እንከሎ 20,000 ቅርሺ ክልተ በጊዕ ገይርና ኣኺድናዮ እዚ ዝሓለፈ ጥሪ ዳርጋ መወዳእታ ቀሪብና ኒሄና ብምሉኡ ካፍቲ ተዋዓልና ወጻኢ ሓንቲ ተገበርና ኣብዚ ዓዲ ንቐጻሊ እውን ከምኡ ክኾነልና ንጽዕርን ኣፍታ ጣብያ ካብ ድግስ ተስካር ብተወሳኺ ካልኦት ድግሳት እውን ከም ዘትረፉን እቲ ሕጊ ንዝተመሓላለፈ ሰብ ብር 50,000 እቲ ድግስ ከተርፍ ንዘይከኣለ ንሰሃቦ ድማ ብር 10,000 ከም ዝቕጻዕ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት መጠን ግጭትን ውግእን ኣፍሪካ ልዕሊ 800 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸን ሕብረት ኣፍሪካ እቶም ግጭታት ኣብ ምፍታሕን ቅዋም ኣብ መሓዝን ዝደኸመ ምዃኑ ኢንስቲትዩት አጀንዳ ፓን አፍሪካ ዕላው ገይሩ ንጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዮርዳኖስ ገብረ ስላሴ ሒዛቶላ بدرجة أفريقيا زرعي قنصتات بمئلاي قد حبرت أفريقيا تحوت مخانو إنستيتيوت بان أفريقيا أجندا علاو جيروم عبا كل تشحن سوسان سلستان أفريقيا كاب قنصي ناتعان مقبار بزبل استتعيشة إنستيتيوت بان أفريقيا أجندا نمبل سالسان تشعد تنجيزين الزكايد مدبنيا قوبائي مرحة أفريقيا متنعتاو السند كم زدالوه مقلت صوتيوم نجنوسايد رواندا سعيبو فتسوم كيدقم زبل جروحو تحنجيتو وشتاو قنصتات بوشتاو عقمين مفتاح بحبرت أفريقيا أنفت تقميت اللو مهلاو زبرها اتمقلتي عباز حلفو 10 عامتات قنا قنصتات يقاددو مهلاو ميتكس حبرت أفريقيا زتتعيش العلامة عب مونغو أبال حقراتن حبرت سباتن أفريقيا زبتحو قبنات نمكل خال مخانو زبرهم إنستيتيوت بان أفريقيا أجندا ات حبرت زتوهابوت الأخو نقول نمقدافو وقيسوم بدرجة أهقر كاب كل تشحن 4 كساب كل تشحن 8 عامة فرنج زنبرة متأن مقتل تدك سبات 4 شح من باروز الزخاخرة اتمقلتي كاب كل تشحن 10 كساب كل تشحن 23 عب زلو أهازاو مرداتاقن ناب 414 شح مبصحو يبره مسفان سلامن محلاو دحننت دك سباتن كندي عندتات حبرت أفريقيا من باروم زحبر اتمقلتي حبرت أفريقيا تلوخو بزي مفتسامو متأن موت لعلي شمون تميت ميتاوي كما زتقادد يرد حبرت أفريقيا سرحو بزي مسرحو بدرجة أهقر زرأي قنصتات علم لخا شفان ميديا كم زي رخبو زبره بان أفريقيا أجندا كاب كوينات غازا 10 تعطفي موت زتمزقبلو كوينات تግራይ حدا مئتاوي زي ملء عالم لخاوي شفان ميديا مركبو يتقس كوينات تግራይ نكوينات غازا كاب زتوهابو شفان ميديا بسوسان حدا مئتاوي كم ودما نكوينات يوكرين كاب زتوهابو شفان ب10 مئتاوي كما زوحدون بمرداتا أدقفو قليتو بتمرت منغستات إثيوبيان إرتران نكل التعامتات أبل لعل حزب تግራይ استفتصم ጨፍጫፍ ድሕሪ ጆኖሳይድ ሩዋንዳ እተዘኸፍ መንባሩ ዘስመረሉ እትመግለጺ ምስ ኩናት ዝኾነ ይኹን ርክብ ዘይነበሮ ልዕሊ 600,000 ህዝቢ ብዕጽዋን ክልከላ መሰረታዊ ድሌታት ደቂ ሰብን ከም ዝሃለቀ ይጠቅስ እቲ ኢንስቲትዩት መበል 39 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ እተተኣናግድ ኢትዮጵያ ዝኸፍአ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናትን ትፍጽም ምህላዋ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ርኡይ ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳን ኮንጎ ሊብያን ደቡብ ሱዳንን ዝካየዱ ዘለው መስካሕካሕቲ ውግኣት ቁልጡፍ መዕለቢ ክግበረሎም ድማ እቲ ኢንስቲትዩት ኣተሓሳሲቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዕለት ሰንበት ቀትሪ ሰዓት 6 ፍራን ዝሓረናዮም ዜናታት እዞም ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስል ነይሮም ስለት ምክትታልኩም ክብረት ያብና በብዘለኹሞ ብሩኽ ዕለት ሰንበት ክኾነልኩም ተመኒና ሰላም